Alright. Okay, nampak ke? Ada. Nampak? Ada. Alright. Okay, now sekarang ni kita belajar pasal ethics in research. Oh, kalau you nak tahu, manalah tahu you all nanti nak pergi overseas. Actually, saya bagi talk on ethics ni dulu untuk students pergi overseas. Uh, alright. So kalau you all nak pergi overseas, especially kalau nak pergi US tu, cuba visit my university, Syracuse University, cantik university tu. Jadi maksudnya Apa dia? University apa? Syracuse. Syracuse. Oh, ni. SY, Syracuse, New York. Oh. Okay. Now, definition etika ni adalah a code of moral standards of what is good or right as opposed to what is bad or wrong. Ethical behavior is value driven. Okay. Now, why is research ethics important? It is a reflection of respect for those who take part in research. It ensures no unreasonable, unsafe, or thoughtless demands are made by researchers. It ensures sufficient knowledge is shared by all concerned. It imposes a common standard in all the above respect. Saya rasa ni straightforward lah ni kan. Ya. Yeah, reflection of respect for those who take part in research ni penting ni. Lepas tu, it ensure no unreasonable, unsafe or thoughtless demands are met by researchers. Takut researcher ni lebih-lebih tau. Dia misalnya kata lah, thoughtless demand ni misalnya kata, dia nak upah orang, ambil research, bahagian dari research ni, tapi dia macam minta lebih-lebih, faham tak? Ya, kalau setakat research yang kita buat ni, setakat interview apa semua, contoh dia lah, maybe you exaggerated lah dalam interview tu. Cakap 30 minit selesai, tapi tengok-tengok sejam setengah pun belum selesai. Faham tak? Ya. So you naik syok sebab you banyak soalan apa semua you nak tanya. Jadi something lah yang kita kena jaga benda macam ni. These are all ethics. Apa yang kita dah cakap, kita kena ikut lah. So it ensures sufficient knowledge is shared by all concerned. Sufficient knowledge tu kita kata ada soalan-soalan berkaitan dengan research yang kita nak buat. Sebab dia rasa macam tak selesa participate ni. Sebab itulah dia rasa macam nak tanya soalan. Dia actually, that's why kita kena provide all information pertaining to our research. And kita perlu menjawab soalan why they need to participate dalam research kita tu. Mean to say, kita kena share apa purpose research kita. Outcome kita punya research nanti macam mana. Macam mana outcome ni boleh membantu. Siapa stakeholders yang boleh dibantu daripada research kita nanti. I mean, the participants berhak nak tahu benda-benda ni semua before dia participate. Faham tak? We have to provide all the information. It imposes a common standards in all the above respects. I mean to say, there has to be a standard dalam kita nak, apa yang kita nak buat tu. Now, ethics fundamental, honesty. Tak sekali honesty, integrity. Honesty dengan integrity itu interrelated and also trustworthiness. Tiga tu sebenarnya menuju kepada benda yang sama. Moral values, following procedures, professionalism dalam kita menjalankan tugasan kerja kita, safeguarding the research community. Mean to say, why we have to do all this? Because kita nak safeguard the research community. Takut nanti orang tak nak lagi terima researcher datang ke kampung kita just because dia, ya kalau bahasa Sarawak dah. Janji 5 minit. Lepas dia sampai 3, 4, 5 jam. Orang dah simak lagi dah. So we have to safeguard the research community supaya orang lain dapat pola research juga. Now in term of honesty itu, integrity and trustworthiness.
These are interrelated. Contohnya lah. Hmm. Macam you all dah collect data. Dapat 47 responden. Dapat 47 responden. Dah ya, you know it's not enough. Siapalah. Kita sendirilah isi sampai 60 contoh dia. Contoh dia kan. I'm saying this sebab benda ni terjadi. Ada beberapa student dah kena tangkap. It happened also to one of the contact that I have the lot lah. Sekarang ni dia dah pass away dah. Kesian dia lah. Tapi ni lah. Because nak mengejarkan the number of respondents tu untuk mencukupi. Because for quantitative study, kalau katalah dalam proposal you buat PhD punya study, dalam proposal you dah kata, and berdasarkan you punya calculation formula tu, you require at least 500 participants. So that would mean to say, you siapa tak boleh compromise tu. 400 ke 300 tak boleh. You have to find 500. So that's where some problems akan terjadi kalau kita tak cukup honesty, integrity dengan trustworthiness. Likely, misal kata macam survey punya tu, isi sendiri jadi. Ataupun suruh orang lain isi 2-3 kali. Aku came across benda macam ni. Ada yang pernah suruh saya pun buat je, saya kata saya takkan buat. Saya kata benda tu tak betul. Sebab apa? Because once ada elemen yang macam tu dalam research you must also understand whoever read your research output sekarang and in the future, what more to say, if you publish your research, lagi parah. Lagi parah. That means to say, it is sinful because we are not honest. Betul tak? It's sinful because kita tak honest, kita buat itu sendiri. I mean to say, but the problem is like this, dia bukan setakat tu saja. Kalau kata you buat macam tu, maybe tipu you punya supervisor lah. Betul tak? Betul. Satu orang you tipu. But then again, after that, supervisor ni, misalnya kata dia akan guna ni sebagai contoh untuk student-student lain dia. Then you have to calculate how many students yang akan ditunjuk ni nanti. That's the magnitude of the scenes multiplied to how many tadi. And kalau benda ni dibaca oleh orang ramai, sooner or later, you punya anak, mungkin cucu cicit you nanti, come across you punya research, kena tipu juga. You faham maksud saya ni? You see, how difficult it is and how bad it is. The scenes of research ni kalau kita tidak mengikutkan etika yang sebaik mungkin. So we have to be very careful in this. I mean, there are so many chances kita boleh tipu ni. Kita buat literature review boleh tipu, kita buat macam-macam boleh tipu kat situ. So now that's why I tell you, we have to be very careful dalam kita buat research ni. And I also emphasize dulu, buat dalam bahasa sendiri yang you faham, you boleh tulis sendiri. Janganlah copy paste. Copy and paste it. And then, because it tantamount to this. This issue, dishonesty, integrity, and trustworthiness issue. So, jangan sampai kita melanggar inilah. This is the ethics of doing research that we have to uphold. Because kalau kita tak buat betul, sooner or later we will be caught. Because some of the students dulu ada case. Dia tak pergi. Dia cuba nak pergilah kepada satu jabatan di Kuching, Jabatan Bomba. Dia kata, dia ada ambil data daripada Jabatan Bomba. Tapi when we run through the research tu, tengok dia punya data, and we could say that one is kena macam tak betul lah. Sebab dia punya dia punya kerombak alpha tu ada masalah. Very inconsistent, nampak macam tu. So there is doubts on the data collected, and then we do random checking because for the university ni, we are not going to check on everyone punya data collection, but we will pick at random.
Daripada 10 orang, maybe kita pilih 3 orang. Then we call the whatever uh, department ataupun company implicated dalam research tu and check whether betulkah ada student pergi data collection kat situ. That's a problem lah, macam tu masalah dia lah. And then another interesting problem was that dengan di telekom lah. Dia kata dalam telekom tu ada berapa ramai lah, beratus apa tu, employee dalam satu jabatan tu. But in actual fact tak sampai 100. Faham tak? Kena kes ni kena check juga. So sama lah dia cuba isi-isi sendiri pun kena tangkap. These are the few lah kena tangkap. Then student kena masalah lah. Dia pun jadi psycho lepas tu. Kesian juga lah kita tengok apa yang terjadi lepas tu. So don't get ourselves involved dalam perkara macam ni lah. Because it will impact kita punya apa tu, kita punya emotion, impact kita punya mental health. So Kalau tak dapat bagi tahu lah, tak dapatkan. So, be honest about it. Be honest about it. That's why my own student kan, buat final year project, my undergraduate student, dia honest pada saya, dia tak dapat collect ni. Saya tolong lah in whatever capacity saya nak tolong. Be honest about it. Kita tak dapat, bagi tahu lah kita tak dapat. Because when come to data collection, saya kata kita nak interview apa semua, kita ada masalah. We have kind of problem, saya kata we have phobia nak bercakap dengan orang, tak pandai nak berdepan dengan orang. We cannot conduct the interview ourselves. Then we get other people to assist us, to help us. Don't have to be us. Faham maksud saya tak? Dan kita boleh minta tolong orang, upah dia sikit kan, collect data untuk kita, tak ada masalah. But never to the extent of being not honest lah dalam apa yang kita buat ni. Because dia punya implication tu, I don't know lah, anything to do with knowledge. Kalau kita tak honest about it, he gonna hit us back. He gonna hit us back. Because I believe that, I mean this is religious belief. Whatever knowledge that we learn, we must share the knowledge with as many people as possible before we die. I mean, as a Muslim, this is our belief. If we die with the knowledge, not share with people, that is one of the path to hell. I mean, as a Muslim, that's one of the path to hell. You acquire knowledge, and you live with the knowledge, and you die with the knowledge without sharing it. So for us, the more we share, the better. But make sure that the knowledge that we share is a truthful knowledge lah. Because if we are sharing the knowledge yang tak bagus, tak baik, then we also get the impact lah when we are no longer in this world. So when we talk about this knowledge business, it's a very serious thing. I just want to share with you all lah. That it's not just during your lifetime, but after your lifetime, this knowledge helps you. I can tell you then. So that's why, for me, this is one of the reasons why I chose to be a lecturer, because to me, this is the best business and the best preparation that I have for my hereafter. Now, because you know why? I mean, if you have a lot of knowledge, especially in research like this, you have to share it. Tapi some people, they don't like to share, Dia takkan share semua. They have something like, oh, there's something that I must keep for myself. There's something that I can share, something that I have to keep for myself. No, I'm not that type. Whatever I can share, I will share it. Okay, hang on. Hello. Ada dengar. Ada dengar, Dokter. Oh. Okay. Ada dengar, Dokter. Dengar apa? On call. Dia on call. Oh, sorry. Siapa on call? Tak ada. Ya, teruskan. Okay. Alright. Now, ni dah okay lah, this part. Anything you nak tanya, boleh tanya. What project needs
ethical approval. Nah, this one is critical now because kalau kata kita nak, especially when we want to publish the research, they require us to apply for approval from the ethic boards. Ethic board is named as institutional institutional review board, IRB, right? That's the name of the ethic board, institutional review board. By right, semua university mesti ada IRB tu. So when you want to do a research that are related to human participants, you must request for approval from the IRB, from the ethical board tadi. So, human participation, use of the products of human participants, work that potentially impacts on human participants, and also animal participants. Where ethical approval is deemed unnecessary, a disclaimer may be signed by the researcher and supervisor. Kalau memang tak ada kena-mengena sangat dengan manusia, cuma paling banyak pun interview saja, tapi still in certain universities, kalau kata my university overseas dulu, kena juga mesti apply ethical punya approval dulu baru boleh buat data collection. So now di negara kita pun, di NIMAS pun sekarang ni dah this punya polisi pun dah diimplement juga dah. So very soon kalau you all kena nak conduct apa saja research, even for your own class punya tu pun kena minta approval ni semua. Alright. Now ethics cover the following. Manusia. Semua. Tapi termasuk anak kecil lah, tapi tak ada anak kecil dalam gambar. Semua cover, semua binatang, semua jenis binatang semua cover. Okay, human daripada anak yang kecil sampai orang tua sebelum dia mati. Those are all covered. Even afternya dah mati pun still covered under ethical board. That's why sekarang ni ada macam polisi mengatakan mana orang mati kena apa tu COVID tak boleh dibedah siasat. That is part of the ethics yang dah ditentukan. Tapi ada juga orang yang buat benda macam tu untuk tujuan medical research lah. Okay. Now, why is research ethics important? It has become the norm as an expectation for research activity, a professional requirement for practitioners in some disciplines, example education and psychology, especially yang ada relate dengan counselling, psychology, education, perlu tu semua tu. A requirement for access to participants in others, example health, macam medical pun perlu, and a requirement to comply with external institution to obtain funding. Kalau kita minta funding dari beberapa institution daripada luar, dia akan minta tu kita comply dengan ethics punya itu. Some journal required IRB. IRB ni Institutional Review Board. Approval for publication. Phases in research. Before data collection, experimentation, during data collection, experimentation, after completion of research, publication and reporting. Sometime review board minta semua tu. Dia nak track, tengok macam mana kita. Ada tak kita akan jadi kita punya research ni harmful to the human. Dia tengok semua proses kita. Ataupun animals tu. Okay, ada soalan ke? Sekarang ni belum ada. Now, procedures, all research works should undergo the following approval endorsement. Mana semua research ni mesti melalui proses department, faculty, university, institutional review board, then National Review Board, education, medical, engineering, counselling, psychology. Especially the education department, saya tengok sekarang ni, dia orang very particular. They go through kita punya instrumen apa semua. Kalau dia kata okay, boleh. Tu dah dikira institutional review board juga tu.
daripada education. Ha. Oh, masih. Alright. Faham tu semua ke? Hmm. Kalau kita nak buat mana-mana research di sekolah, bukan dapat buat macam tu pergi sekolah buat research tu tak boleh. Kalau kena tahan kita. Kalau kita kena minta permission daripada review board mereka. Apa-apa research perlu melalui IRB dululah. Yes, tapi tak semua department sekarang. Ada department belum tahu lagi. Tapi ada department minta. Macam tu lah. Tapi macam company biasa dia belum minta. Tapi dia akan tengok apa you all nak buat. Dia just want to go through, just want to check juga. Kalau macam kita buat dekat sekolah tu, kita kena minta kebenaran dekat mana lah. Bukan dekat sekolah kan, dekat Jabatan Pendidikan kan macam tu kan. Kita kena hantar kepada Jabatan Pendidikan Negeri. Dia akan check, vetted kita punya soalan, kita punya apa tu, research, kena hantar kita punya proposal semua. But within 2 weeks lah biasa dia akan hantar balik. Cepat juga. Dan bagi kelulusan. So ingat nanti kalau you all nak tu, kena buat preparation untuk tu lah, request for permission tu. Okay, key ethical issues, informed consent, special consideration for minors. Special consideration for Itu minors. ada online kah? Dia kata, Apa kalau dia? sekarang musim COVID kan, kita tak boleh pergi pejabat sembarang. Benar tu ada online kah untuk kita letak dalam website mereka kah apakah? I think ada je lah. Hantar je lah. I think kita kena isi borang. And then kita kena submit to them. Maybe snail mail lah. Biasa kita guna dulu. Saya tak tahu. Saya rasa online sekarang ada. Tapi boleh submit online ke tak? Ada one, I'm not sure. Doktor, Ha. hari itu saya dengan Dr. Julia, saya ada email JPN Jabatan Pendidikan Negeri. Bagi tahu send saya punya proposal, mereka akan minta proposal lah, and then mereka akan reply kita balik untuk isi borang. Tapi lepas tu tu kena hantar, boleh hantar online ke? ya, kami guna email. Okey lah tu. Lepas tu dalam 2 minggu akan datang dia send satu surat approval dengan apa tu yang nama ERAS, EARAS 2.0. Okey. Mana dah boleh lah online Ada email dia tu. Baru-baru ni kah? Baru-baru ni kah? Kamu minta 2 years ago. Oh, masa degree. Masa degree. Kalau ada online okey lah. Sebab takkan saya mau hantar surat pergi Kuching sana. Yalah. Mana dah ada online tu. Maksudnya kita email sajalah nanti. Ya. Okey, yang ni informed consent. Think you all dah tahu ni. Yang pertama sekali tu deception, mana kita tak boleh menipu. Apa yang kita nak tadi, nak minta, nak dapat tu, that's it lah. Apa yang kita nyatakan dalam kita punya informed consent. Tak boleh tipu. Misal kata kita nak study budak-budak kecil. Lepas tu apa yang kita nak study ni, kita nak test dia something lah. Tapi kita tak nak cakap betul apa yang kita nak test tu. Itu deception dah, tak boleh. Walaupun kita dah upah duit dia, upah dengan parent dia, bagi parent dia 100 supaya kita boleh study anak dia. Kita tak boleh deception ke apa-apa semua, tak boleh. We have to be truthful dalam apa yang kita nak buat. Okay. Saya nak tanya, kalau kita buat kajian kualitatif, lepas tu kita punya informed consent, misal kata masa COVID-19 ni, kita tak boleh interview mereka face to face kan? Kalau face to face kan kita boleh minta tanda tangan mereka untuk isi informed consent form tu. Kalau online, macam mana kita nak minta dia punya permission untuk macam tanda tangan ke Okay. apakah? Tak perlu. Kan online kita boleh recording.
Kita tanya dia, nak participate ke tak? Boleh tak you participate? Kalau setuju, boleh jawab soalan seterusnya. Tak semestinya mesti turun tangan-tangan. Tapi sebenarnya sebelum kita record pun kita perlu minta kebenaran juga kan? Sebab kita minta dia pun nak diinterview, mana dia dah bagi konsen dah tu. Tak lagi orang tahu, takkanlah kita dapat interview dia kalau dia tak bagi kebenaran. Okey. Sebenarnya ambil tanda tangan tu cara lama tu. Cara baru ni sekarang ni kita tanya dia setuju, kalau setuju boleh kita interview, boleh jawab soalan interview lah. Dia setuju, mana boleh lah. Cukup ada bukti mengatakan dia setuju pun dah okey. Kita ada buat recording apa semua kan. Ataupun dalam kita punya survey tu, katakan juga kalau setuju, turunkan you punya email address ataupun kata ya dan proceed dengan menjawab soalan-soalan ni. Kalau tak setuju, terima kasih. Kita dah bagi option dah. Okey. Itu pun dah cukup. Mana dah cukup, kita dah tanya dia dan dia setuju, bab itulah dia jawab. Tak paksa pun. Tapi kita mesti ada option tu. Dia tak setuju, tak apa, terima kasih lah. Okey. Ataupun tak payah jawab. Kan, senang. Ada 2 option lah. Setuju. Lepas tu Yeah. setuju dia next section. Lepas tu kalau tak setuju, terima kasih je dulu je. Yeah. And then dalam inform consent ni mesti ada debriefing. Debriefing maksud kita briefing. Kita mesti brief kita punya participant tu apa yang kita nak buat. Apa tujuan kajian kita dan apa expected contribution daripada kajian tu nanti. Lepas tu siapa awak? Siapa researcher ni? Kalau ada team leader, siapa team leader dia? Kalau ada supervisor, siapa supervisor dia? Kalau ada sponsor, siapa sponsor? Ini semua information kita tak boleh withhold. Faham tak? Sebab ada apa-apa masalah nanti, siapa nak dikontak? Siapa yang bertanggungjawab? So, kalau ada research yang solicit data, nak collect data, tak ada info siapa diri researcher, siapa dia punya supervisor, dia punya boss, apa semua, kita boleh tak nak jawab. Sebab itu mungkin fake punya research saja nak collect data. Faham Dia punya itulah, mana dia macam fake sajalah, tak boleh kata. So kalau kita nak collect, melepasi IRB semua, Institutional Review Board tadi, kita mesti ada benda-benda ni semua. Semua ada benda ni, mesti detail, semua di-mention kat situ. Lepas tu right to withdraw. Kita mesti mention juga kat situ, dia berhak untuk tidak menjawab mana-mana soalan ataupun berhenti setelah dia sampai tengah tu, lepas tu keluar, exit, tak nak sambung. Dia berhak nak buat tu. Kalau kata dia tak nak jawab, macam kata kita tahu ada 47 orang student dalam tu, tapi yang jawab 40 ataupun 30 orang je. Mana orang lain tu akan ada masalah macam tu lah. They have the right, tak nak join tu, tak nak tu. Okay? And then confidentiality statement ni kita kena masuk dalam tu, mesti bagi tahu apa-apa research ni kita bukan nak expose apa nama responden ke, participant ke. All those are only ambil nama tu kalau kita nak ambil nama ni for the sake of doing research saja. Takut ada follow up ke apa lepas ni dan kita boleh tanya balik. Because especially like qualitative research yang guna open-ended question tu, you bound to get back to the informant. So that's why you need the contact tadi. Supaya takut ada kekurangan dalam dia punya jawapan, kertas jawapan tu, kita boleh call back. And the last part is safety and risk. Ini kita kena mention betul-betul. Kita kena mention apa likely to be the risk yang involved dalam in the study. We have to be truthful here. For example, tadi saya gunakan case children, anak kecil tadi kan. Okey, walaupun kita dah bayar parent dia sebab kita nak study anak dia. Kalau anak dia menangis ke apa, kita tak boleh paksa dia. Kita tak boleh paksa dia just because kita dah bayar duit tadi. Faham tak? Tak dapat lah kalau anak tu tak nak. Because walau macam mana pun, consent memang daripada mak bapak. Tapi
the children tu dia ada right tak nak di interview, dia tak nak di observe kita. Itu dia punya prerogatif. Faham Key ethicals and a full procedure. Complete full university approval form. Attach consent form. Information sheet. Suzy ada tanya soalan dekat chat box. Apa Wajib ke beri gift pada participant selepas tamat kajian atau contribution? Soalan wajib tu tak ada lah. Harus saya kata lah. Kadang-kadang letih orang jawab-jawab soalan. Kan sikit macam student. Dia kena bombarded dengan macam-macam tu. Survey tu apa semua. Apa Avi? Mak dia kali tu. Okay, faham semua Nak bagi gift ke apa semua boleh bagi gift. Tak ada masalah. Sekarang ni it's more like a trend macam tu lah. Bagi small gift, souvenirs ke apa. Macam token of appreciation. Exactly. Macam Tahulah kalau buat research untuk saya katalah research untuk PhD ataupun untuk masters by coursework by research saya rasa banyak sangat info yang diminta tu. Sedialah sikit token tu. Souvenir ke apa ke. Tak payah mahal sangat lah. It's just kita nak tunjuk kita punya appreciation. Apalagi kalau kita buat qualitative research yang makan masa berjam-jam, mungkin 2-3 hari tu kan. Yeah. At least bawa something lah. Tapi it's not a must. But banyak orang sekarang gunakan tu lah saya tengok. Bukan kita nak bribe. Bukan kita nak bribe. We're not bribing the informant. But just the token of appreciation only. Okay, these are full procedure we need to comply lah dalam IRB punya requirement ataupun kita nak minta mana-mana kebenaran nak buat research. Complete full university approval form. Memang ada approval form dekat faculty kita pun ada sedia. If you want to go to collect data from any organisation outside the university or within the university pun kena ada approval form juga. Sebenarnya lah. Even kalau kita kata kita kena collect data untuk daripada our own student. Then kita kena tu. Tapi untuk kita punya small study macam kita ni, untuk kelas punya kerja ni tak apalah. Right. So attach consent form, information sheet and additional material, example questionnaires and proposal. Attach sekali. Lepas tu students must get the form checked and signed by supervisor. Mesti ni. Tak boleh tak ada supervisor punya signatory. Tak boleh. Macam you all nak collect data dulu, nama supervisor pun tak letak kat situ. Nama you sendiri pun tak letak. Then apa-apa jadi kita kena tu. Sebab that is part of the ethics tu. Okay. Submit to appropriate ethics panel kalau diperlukan. Kalau tadi education dia ada ethics panel dia sendiri. Then memo or letter to the intended organisation or community. Yang ni boleh kita minta daripada faculty, dia ada memang sedia cover memo untuk yang macam ni. Approval from the intended organisation or community diperlukan. Data collection must not start until panel inform. Kita kena inform panel tu balik, okay kita dah dapat semua tu. Faham Kalau kata tadi kita terpaksa menerusi panel, we have to inform. Okay, what else does the panel need to know? Summary of background to and rationale for proposal, nature of data to be collected, procedures and measuring tools, equipment, who are the participants, where will data collection occur, how will data be stored and for how long. Itu kena. Itu kena minta lah. Tapi kadang-kadang panel ada yang minta lebih-lebih lagi. Ada yang minta sedikit lah. Terima kasih lah.
Ada yang tak minta semua full proposal, tapi dia minta kita masukkan apa benda-benda yang penting dalam proposal tu. It depend. It depend. Right? Lepas tu, structure of ethics committee. Dalam ethics committee ada structure. University Ethics Subcommittee, a policy making dissemination monitoring audit. Faculty Ethics Panel, routine approval, monitoring of sub-panels if they exist. Optional program, subject area, sub-panel routine. These are just panel dalam tu lah. Dalam Institutional Review Board tu, dia banyak komiti, sub-committees dalam tu. Kalau kita punya research tu ada involve children, then dia ada sub-panel lagi mengenai children. Macam tu lah. Makin susah dia nak approve benda tu. Especially kalau ada anak kecil lah. So my advice to you all, avoid research yang ada budak-budak kecil. Faham Ataupun animals, avoid. The Institutional Review Board. Each institution or agency is required to establish a committee called an Institutional Review Board, which is composed of both scientists and non-scientists. Yang main, review board memang expert dalam tu. The police call, we are taking you out of the clinical trial and putting you in a criminal trial. Okay, kadang-kadang itulah benda-benda yang macam ni, dia tak betul lah. Lain kita kata, lain akhirnya apa yang kita buat. Benda-benda macam ni janganlah. Ni contoh lagi, well, can you call the IRB chair at home? We really need that approval letter. Dia tak dapat collect data. Walaupun orang dah di-collect semua, dah ditunggu semua kat situ, tapi orang pun insist nak tengok mana institutional punya review board. Kita punya participant di Malaysia ni belum bijak. Bukan dikatakan belum bijak lah. Tingkatan awareness kita ni belum tinggi. Kalau di Amerika, dia tanya tu, where is the Institutional Review Board punya approval before you collect data from us? Faham tak? Dia demand dulu. Kita sini tak. Macam kena overseas memang dia minta benda tu. Tunjuk dulu. So, jangan tak ada lah benda-benda macam ni. Satu contoh lagi lah. Ni bukan IRB, Institutional Review Board. Adalah group of my student lah, my student. Dia dah bagi tahu dengan dia punya boss lah, one of the NGO dalam Sarawak ni. Mesti kena minta permission semua ni sebelum kita collect data di kampung. Tapi bos dia kata tak payah, I know all of them, dia kata. Memanglah yang ketua NGO ni memang Datuk. Memang Datuk kan? Tapi dan bila student ni tadi dengan group of research dia daripada NGO tu pergi masuk kampung, then ketua kampung kat situ tak ada. Ketua kampung tu memang kenal dengan Datuk tadi. Then shouldn't be problem. Tapi masa dia datang tu dia jumpa dengan timbalan ketua kampung tu. Apa dipanggil timbalan ketua kampung? Macam JKK lah. JKK kampung. Dia orang pun tak baru kenal ni, tak tahu pasal student ni semua. Dia telefon polis. Dia telefon polis datang ambil semua student ni. 10 orang dia orang masuk dengan van pergi balai polis. You just imagine. Faham tak? You faham apa maksud saya ni? Jangan taking for granted. Walaupun you siapa, you Datuk ke you apa. Kalau benda macam tu terjadi kan menyusahkan student. Setengah hari student di balai. Tunggu explanation ni semua. And the ethic kat situ, masalah yang tak dibuat tu tak bagi tahu polis yang dia pergi data collection di halayak ramai umum in the public place dekat community out there. So that's why for myself kalau saya nak pergi collect data apa semua di kampung, I just make sure polis pun dekat daerah tu saya inform bahawa we are on the ground to collect data. Takut nanti ada orang kampung telefon, tahu tak? Dia sajalah macam dia tak happy ke apa tengok kita ni macam kita penceroboh ke apa. Walaupun tua kampung dah kata okey.
Tapi just dia rasa tak happy je. Dia telefon. Polis datang. Dan dia akan tangkap. Kalau kita tak ada proper punya ni. So jangan main-main lah. This research, especially nowadays di luar bandar, with ada macam-macam case, political parties. Dia orang fikir this group tadi belongs to a political group. Faham tak? Belong to a political group. Belong to a political group. That's why dia telefon polis tu. Tapi just imagine lah, kenapa? Don't want you all sampai trouble macam ni lah. Okay. Now, case ni, is it true you have been selling your venom to pharmaceutical companies to make anti-venom? Ini pun etik juga ni. Faham tak? Mana tak boleh sebarang ni. Benda ni kena minta permission betul-betul lah sebelum kita nak buat apa-apa. Anything to do with research ni, bahaya. Ni, IRB was taking too long, so I did the survey without approval. Wrong. You can bypass the IRB. Masalah ni macam ni. Kalau kata di education dah letak condition macam tu, mesti minta permission dulu baru boleh masuk ke tu. Kalau kata you tak and you sebagai cikgu, habis you kena. You akan kena tata tertib. So jangan main lah. Walaupun apa you buat tu bagus, tapi just because you tak ikut yang ni, etika ni, you jadi masalah besar, kena masalah besar. Alright. Now, during the conduct of research of data collection, changes to original proposal must be notified. Completion of project must be notified. Adverse events must be notified. Some applications will require evidence of risk assessment. Some application will require evidence of police clearance. Ethical issues during data collection. During data collection ni dia ada ethical issue macam lah. Takkanlah kita nak collect sembarang kalau kata orang dah tak nak, dia dah tak suka kita bypass je lah. Jangan kita paksa. Kita kata kita ni untuk negara ni. Kita punya research ni. So you pakcik mesti juga. Dia kata dia dah tak nak. Kita nak paksa. Tak boleh. So, faham ni? Any question kali ni? Apa ni maksud adverse events must be notified? Bermakna something terjadilah masa kita data collection tu. Misal kata orang ada function masa tu at that particular kampung, tapi kita dah tak dapat collect data. Pasal kita tangguh. Sepatutnya kita masuk kampung tu dalam minggu ni, tapi tak dapat kita masuk minggu ni. Pasal kita tangguh. And we have to inform benda-benda yang macam ni. Ada perubahan. Okay. Jadi kalau ada perubahan juga di dalam kita punya research instrument, dalam proposal kita tambah objektif apa semua, by right, IRB kena notified. Sebab dia akan tengok balik nanti, kenapa kita ubah. Itu teruk jadi case dia. Walaupun a small thing, but kita tak honest, kita tak ada trustworthiness, we change kita punya proposal daripada asal without notifying the relevant authorities. That's very bad. So, jangan sampai benda yang macam ni terjadilah. Look like a small mistake, tapi could cause you grave dangers. Jangan main-main lah. Faham semua? Now, after the completion of the research, reporting and publication of research, researchers do not fabricate data. They do not make false, deceptive, or fraudulent statement concerning the publication of research finding. Misal katalah, interview 3 orang je orang kampung. Di dalam laporan kita kata semua orang kampung cakap macam ni. Kebanyakan orang kampung cakap macam ni. Ni tak boleh. Jadi dusta lah. You know, that's the way people talk, right? Padahal dia cakap dengan satu orang je. Because that satu orang cakap macam mana? That satu orang cakap dengan dia, oh semua orang kampung ni cakap macam ni. Faham? You understand what I mean now?
Ya. Dia cakap tentu. Dia kata, oh semua orang kampung macam ni fikir. Padahal dia nak komplain pasal satu perkara yang berkaitan dengan dia saja. Tapi dia gunakan macam tu because biasalah orang kita kan, the figure of speech tu dia gunakan masa, oh semua orang macam tu. Dan bila kita lapor pun, padahal kita interview 3 orang je. Dia kata, semua orang kampung berperasaan macam ni. That is already deceptive. We are not supposed to do that. We are not supposed to generalize. Because research kita ni cuma dibuat menggunakan kualitatif. Kualitatif tak ada power untuk generalization. Kita hanya dapat data, kita boleh kata nanti berdasarkan interview kita kepada 3 orang sahaja. Inilah dapatan yang kita dapat. Faham tak? Ya. Now, if they discover significant errors in their published data, they take reasonable steps to correct such errors in the correction, retraction, erratum, or other appropriate publication means. These are all pointing out to that. Kalau ada kesilapan apa-apa, data salah kah, analisis salah kah, interpretation salah kah, we have to retract. Maksudnya tarik balik. Erratum maksudnya kita declare ada masalah. We inform the journal that ada masalah dalam tu, minta dia tarik balik. Lepas tu keluarkan balik. Faham tak? Pada word or erratum tu bukan just tarik balik macam tu je. Tak keluar lagi. Cease publication. They do not present portions of another's work or data as their own, even if the other work or data source is cited occasionally. Mean to say, dalam kita punya write-up tu, sebenarnya kita ambil daripada kajian orang lain tu, tapi kita tak mention as such. Tu tak boleh tu. By right, kalau kita ambil idea ke apa daripada orang lain tu, we have to address as such. And we have to do the correct citation and referencing. Kena betul. Sebab yang benda macam ni masalah. Kadang-kadang boleh di track by turn it in. Tak boleh lari kita. Ada soalan? Tak ada. Error and fraud. It is important to distinguish between error and fraud. Fraud is an explicit effort to falsify or misrepresent data. Itu fraud, tipu. Maksudnya. Error ni kesilapan. Itu kesilapan. Meaning to say, bukan kita sedar. We are unconcerned. We don't know that kita buat kesilapan tu. And that is an honest mistake. Kalau error tu. Tapi kalau fraud tu memang sengaja tipu je. Because kita diupah orang buat research, kita tak nak cakap the truth lah. Yang sebenarnya orang tak betul-betul happy. Kita kata, oh so far okay lah. Not so bad, kita kata. Itu dah kira tipu dah. Safeguard against fraud is peer review, which takes place when a researcher submits a research article for publication. Sometimes benda yang macam ni kita tak, bukan sengaja lah. Faham tak? Bukan sengaja. Tapi that's why peer review ni very important. We get somebody else to read through kita punya ni and comment apa yang rasa nampak macam tak betul. Very, very important peer review tu. We have to safeguard each other. Kita ni sebagai manusia, we have so many blind spot. Kalau kita bawa kereta, dia ada blind spot dalam kereta kita yang tak nampak. Tiba-tiba ada kereta sebenarnya motorcycle. Tapi bukan banyak blind spot dia kan.
Ada one spot aja sebelah kiri, one spot saja sebelah kanan yang betul blind spot. This other thing. Sama juga dalam research ni, blind spot tu lebih banyak sebenarnya. And only peer researchers yang peer our reviewers di kalangan kawan-kawan kita yang tadi boleh track, boleh detect benda-benda macam ni. So kalau kita jadi peer reviewer, kita mesti bertanggungjawab. Sebab kawan dah minta tolong tengok, tapi kita tak tengok. And then when to say we are also responsible in the eye of God. Faham tak? Janganlah kita sometimes barang-barang yang Berat kes tu. berkaitan dengan etika ni, kadang mudah je kita. Ayah tak payahlah ni, tak payah tengok pun. Tak apa, okey je. Most of apa kata. Tapi little did you know that you are also a party to fraud tadi. You consent the fraud in front of your own eyes. Faham Now, replication is repetition of a research study using the same basic procedure used in the original to test the accuracy. Kalau replication bagus, ya tak ada masalah. But we have to say so. We are replicating a study based on the original study. Kita replicate, kita cite. That's okay. Bukan copy. Now, plagiarism, you can literally copy an entire paper word for word and present it as your own work. Or you can copy and paste passages from articles and sites found on the internet. Ini panggil plagiarism. Plagiarism ni dekat negara kita ni baru mula-mula je lah saya tengok. Ni still at the infant stage. Itu tak betul. Tapi saya tengok dulu kat negara barat, kat US lah. Masa saya first time saya landed on US. Malam datang, petang, pagi the next day. Terus ada seminar, kena lapor diri. First thing yang ditunjuk dalam seminar tu, inilah plagiarism. Because plagiarism is a ticket where you cepat balik di US. You commit plagiarism, they will send you back within 2 weeks. Just imagine berapa serius dia. Walaupun assignment biasa. You submit an assignment, lecturer tangkap, dia submit ini kepada authority ke atas, habis. You kena suruh balik dalam masa 2 minggu. They prepare all the ticket, everything, all paid for. As strict as that. Kena masa tu at the time ada one Korean student. Masa 2 minggu tu kena suruh balik. Nama dia keluar lah. Dia keluar nama dalam tu, dalam dekat whiteboard. Dia inform dia kena dismiss because of plagiarism. Dia sampai macam tu. And the last part, tengok ni, Hungarian president resigns after plagiarism accusation. Cerita lama ni. President Paul Smith has officially resigned due to plagiarism accusation. In Monday's vote by Hungary Parliament, President Smith's resignation was accepted by a margin of 3385. Pernah saya baca nih. Kajian yang dah lama kan? Apa dia? Yang kajian yang dia buat tuh dah bukan kajian yang dia buat sekarang, dah lama, tapi orang detect tuh. Yes. Terus dia, Masa dia jadi itu dia benda lama sebenarnya. ya benda lama. Dia gold medal winner of fencing 1968-72. Dalam dia punya dissertation tu. Itu yang saya kata tadi, whatever you did sekarang ni, kalau benda ni terjadi, boleh menghantui you lagi. Walaupun you dah lulus, dah dapat semua, PhD ke apa. Just because orang dapat detect tu, ada something yang dalam you punya study tu, you plagiarize, habis. How, kalau tengok di western punya world, how they want this one is. That's why bagi saya lah,
Hmm. Saya very particular about language. That's why saya kata dengan student saya, use BM saja tak apa. You tak plagiarize. At least you alih bahasa, you put in your own words. Ya, ada juga student yang tak dengar cakap. Bila kita Kalau write similarity, doktor kalau tak pandai bahasa Melayu macam mana? itu tak dapat betul lah. You kena jaga, jangan plagiarize lah. Hmm. Jangan plagiarize. Tapi dia masalah dia. Adakah apa macam mana plagiarism ini kalau kita guna macam BM tapi kita punya reference to English boleh dikurangkan ataupun dielakkan Kita punya apa? kalau kita guna macam apa bahasa kita BM tapi kita punya rujukannya lah English. References kita banyak guna yang English tapi kita tulis dalam BM. Adakah dia akan bantu Apa masalah dia? Your references can be in any languages. Bahan yang you guna tu can be dalam bahasa apa saja. Bahasa Jepun, bahasa Cina. Tapi you punya artikel dalam bahasa Malaysia, apa salahnya? Kalau you pandai baca bahasa Jepun. Just letaklah dia punya references at the back tu. And citation you kena betul. Faham maksud you? Bukan mesti kata, oh saya buat dalam BM, all my references mesti dalam BM juga. Oh tak ada, tak pernah jumpa yang macam tu. References can be in any languages. Ada lagi soalan? Tapi dia masalah bahasa ni lah saya tengok. Masalah bahasa apa tu dalam research ni. Kalau you tak berapa fasih dalam bahasa tu, you will have problem in chapter 4, chapter 5. You tak boleh goreng ya. I bandingkan you kalau kata you tak, kalau kenapa I tak ada BM daripada I punya sekolah dulu. I belajar BM satu subjek je. Tahu bila I belajar BM? Tahun 2005. Masa saya masuk Unimas. Sebab it's a requirement, saya mesti ada BM, SPM. Oh, ambil lagi kah BM? Ambil Ha? lagi kah? Ambil ujian lagi ke apa? It took me 3 years, almost 5 tahun saya just familiarize dengan bahasa Malaysia. And then saya pinjam saya punya anak punya preparation untuk SPM tu. Dan saya sit pada exam, saya dapat B3. Wah. Ya, memang ada yang macam tu. Mungkin kalau you kata you tak boleh buat dalam BM, saya tulis dalam BM sekarang pun saya boleh. Memanglah dia orang kata bahasa saya ni spelling tak betul, semua tak betul. Saya kata tak apa, yang ni kan boleh atur dengan Microsoft Word. Kan dia boleh atur spelling apa semua. Boleh. Doktor, kenapa masa you belajar tak ada BM? Saya dalam Inggeris, saya Sydney Fresh. Best, ya. Oh, Saya British punya sistem. tapi belajar dekat Malaysia lah. Di Sarawak. Terawal lah masa itu, dulu-dulu, mula-mula dulu. Saya form 3 dulu, saya ambil junior Cambridge. Form 5 saya ambil senior Cambridge. And form 6 saya ambil higher school certificate. Oh, belajar private ke doktor? Kan? Tak, government school. Tapi mula-mula dulu government school mana ada BM? Ya, ya. English based. During my time tak ada. My batch was the last batch yang tak ada BM. Lepas our batch, baru dia orang mula belajar BM. Ya. So itulah orang dulu English memang mantap. Kita dulu ambil BM satu subjek sahaja. Oh. Ya. That's why a student katalah dia orang tak boleh BM. Saya tak boleh terima lah. Look at myself, I struggle as a lecturer. Dan saya cuba even now, saya still cuba nak present dalam BM. Saya okay, in the end saya boleh juga. Saya minta you nak ataupun you tak nak. Tapi saya tengok
BM punya language so much easier bandingkan English. Bandingkan English. You percaya tak? I myself, what I undergone di US. I remember the first 2 months saya buat saya punya prospectus. Bukan proposal ni, prospectus. Apa saya nak buat research. Masa buat PhD mula-mula dulu. Saya hantar. Saya hantar saya punya prospectus kepada saya punya supervisor. Dia baca sekejap depan saya. Lepas tu dia masuk kantong sampah. Dia kata apa tu? Pelik dia kata. Grammatically benda ni betul dia kata. Tapi somehow susah saya baca dia kata. And it's very difficult. The structure your sentence ni berlainan ni. Terbalik. Oh, dia kata you pergi tu dulu dia kata. You pergi corrective center. We have the English language center lah. Oh, I have to go there 2 bulan saya atur. Ya betul. Memang saya punya sentence structure banyak salah. Sebab saya mengira bahasa macam dialek kita lah. Bahasa Malaysia Sarawak. Tu kan kita itu terbalik benda macam tu. Bahasa Inggeris dimelayukan. Ha. Bahasa Melayu di English kan. Ya. Itu yang dia tak faham. Itu yang dia tak faham. Dia kata, English. Dia kata, grammatically okay ni semua. Dia kata, tapi kenapa dia tak faham? Dia tak faham. Dia kata, dia ubah. So 2 bulan lah saya tiap hari saya pergi ke language center. Saya belajar balik. Saya belajar, lepas tu baru saya faham. Even masa saya mengajar dulu pun tapi saya declare lah dengan student lah. Saya kata, my English tak berapa bagus. Saya kata, just in case pronunciation saya tak betul, tolong bantu saya. Actually, dia orang tak kisah. Sebab dia orang kata, most important you punya subject matter very strong. Because I work for my professor at that time. My professor was a Russian. Dia punya English teruk. So, after 2 minggu saya bantu my professor lah 2 minggu. Saya sebagai tutor kepada dia. Tu saya kalau student tak faham dia kena masuk I punya tutorial. I punya lengah. Because banyak student tak faham, dia orang masuk saya punya tutorial tu semua. After 2 weeks, you know what happened? Ini Amerika punya memang dahsyat you punya student. Dalam kelas tu, lecturer tu dia kata apa? We don't understand what you are talking about, dia kata. You better ask your tutor to teach. Tutor kata tu. Oh, dia orang ramai-ramai cakap berdiri semua protes. Protes. Protes again. And then 2 weeks after that, dah tukar pada I jadi lecturer dalam kelas tu. Berubah. Tapi dia sebab lah, I dah declare awal lah kata I punya English, I punya pronunciation tak bagus saya kata. So you all need to help me. Dia orang kata okay, tak apa. So this is about language lah. Tak boleh sebarang bagi saya. It's very very important. But for us dah cukup makan English tu. Kan? Tapi if you really tengok punya macam mana English punya grammar, it's very difficult lah. I mean, banyak yang kita commit macam-macam mistake. So kalau saya buat ni lah, kalau checking go through English punya proposal ke apa. I mean, memang hard time for me. You faham maksud saya tak? Because some of the English tu just direct translation daripada BM. Tapi being a Malaysian, saya faham lah. Tapi I know some of the sentence dalam satu paragraph tu, dia macam chaotic tau. Ada past tense, ada present tense, ada future perfect tense. Dia punya tenses campur-campur. Lepas tu ada singular, ada plural dalam satu perkataan tu. By right, kalau kita ikut baca betul-betul, memang dia tak ada makna. Sini you kata satu, ujung sana you kata 5 student, banyak student, faham tak? Kita tak jagalah yang penggunaan S dengan tu, singular dengan plural tu. So many problem yang macam tu. Tapi kalau BM tak ada tu. Tak ada langsung tu, yang tu. Kalau kata past tense, kemarin, bulan lepas. Kan?
Kalau kata plural dengan singular tu, satu singular lah tu. Kalau kata banyak tu, then bila kata double kan perkataan tu. Budak-budak. Paling simple lah saya tengok structure BM punya tu. Simplest lah. Aduh, kalau ada orang kata BM tu susah, saya tak faham lah. Tapi saya belajar juga lah, baca student punya thesis apa semua kan dalam BM. Ya, saya boleh baca. Seronok sebab saya tengok dia faham apa dia tulis. It's like that. Kalau you baca something yang orang tu memang ialah fluent dalam language tu, benda tu macam steady flow dia kan. Language dia, betul tak? Ya. Bila dia ada masalah tenses error apa semua, yalah, macam you rasa sedih je. Ada satu rasanya, lepas tu sakit hati pun ada juga. Macam mana kita nak faham benda macam ni? Kalau dulu ikut standard kita di US, my supervisor tengok satu muka surat lebih daripada 8 grammatical error atau apa-apa, dia tolak dah. Tak baca. 8 je. Satu muka surat. That's why students yang nak buat dengan saya, sama ada you masters ataupun you tu, bagi saya lah kalau benda yang penting, final year project, cukup saya tengok you punya prospectus yang satu muka surat, dua muka surat tu dulu, dan I advise you lah, better buat dalam BM. Saya akan advise macam tu. Sebab sometime in the end, bila kita do corrective punya language tu, English language punya correction, it took most of the time dah. Mau masa. Belum lagi content. Just because of the language, dah pening kepala dah. Alright. So, ada soalan apa-apa lagi? I think yang apa tu, yang I tak nak akan hold you lama sangat. Yang experimental tu, I boleh bagi you class recording daripada undergraduate. Video. Ya. Tapi kalau ada soalan apa-apa tu, just tanya, saya boleh explain balik lah benda tu Kalau tak, if we want to undergo that one, go through that one, saya rasa 4 jam tak selesai tu. Sebab Boleh bagi recording. sebab benda tu pun tak requirement kan. Ya, hanya tambahan. Tapi kalau kata you nak buat action research tadi, that's why I terfikir would be good kalau you tahu experimental research. Sebab action research dia guna semua tu. Dia ada guna experimental juga. So it would be good kalau you tahulah sedikit sebanyak pasal pasal experimental research. Okay, any other question? Itu contohnya kalau kita mau Ah? kalau kita mau itu conduct yang collect data dekat university student tu juga melalui IRB lah. IRB. Collect data untuk apa? Daripada university student. Daripada sebuah university. Mesti. Juga perlu melalui IRB lah. Dia melalui faculty punya board. Oh, okay. Kepada dekan dengan timbalan dekan. Timbalan dekan research yang go through benda tu. Jangan tak go through nantilah kita malu nanti kena tangkap nanti. Maksudnya kalau kita mau conduct di satu university itu mesti melalui dekan setiap fakulti ke apa? Kalau kata kita nak collect data daripada yang lain, memang kita kena buat surat dulu. The first thing is you identify dekat mana you nak buat research tu. Ambil contact number, siapa contact person kat situ dengan alamat. Pergi jumpa Jaja, nama staff tu yang in charge ni. Jaja dekat faculty, kat kaunter dia. Bagi kat dia akan keluarkan satu surat menggunakan university punya letterhead.
University. Menggunakan university letterhead, baru dia orang layan lah biasa kan, organisasi di luar ni. And after that only you hantar surat tu apa semua, you collect balik surat tu, lepas tu ditanda tangan oleh, biasa dia penyelaras lah yang tanda tangan tu. Penyelaras program. Kalau learning science ni penyelaras dia Dr. Zaim. Dia yang tanda tangan lah. Okey, ada lagi soalan? Suzy mana Suzy? Hilang. Black out mereka. Oh. Suzy Dia ada black out, dia punya wifi tu pun padam. Oh. dia ada Lepas tu beritahu dekat grup sana. laptop dia pun habis. Okey, Dia ada ada soalan? Tak ada. Okey lah. So, Abi ada soalan Abi? Flo? Kalau kami ada apa-apa soalan tentang apa, kami punya group project tu, group assignment tu, tanya dekat grup sajalah kan doktor? Tanyalah. Tak Mm-mm. salah. Saya Jadi apa-apa jawab. Macam saya kata tadi, it's my responsibility sharing the knowledge. Saya tak boleh. Kalau you tanya, saya tak jawab. Tak boleh tu. Apa Wilson? jadi kami proceed yang 47 lah. Itu saja kami ada sekarang. 47 Proceed. orang itu. Proceed apa? Proceed je lah. Tu. What to do. Tapi buatlah dalam apa tu? Dalam you all punya challenges nantilah. Hujung research you ada challenges yang di unit tu. Dalam data collection pun you kena mention kat situ lah. Tak cukup dengan memang you dah highlight lah. Memang ada masalah mungkin nak to reject or accept the null hypothesis ni mungkin ada masalah sebab tak cukup informant. Jadi clear awal je lah. Tapi very important dalam sebelum kita run the analysis tu, kita run the Chromebook Alpha, kita identify mana items yang very low on the Chromebook Alpha test dan keluarkan item tu supaya Chromebook Alpha kita tinggi. And then at least better chances lah untuk kita dapat significant atau relationship tu ataupun difference tu lah, dapat significant tu. Takut nanti semua yang kita nak cari ni semua tak significant. Macam tak lagi buat study buang masa. Okay. Maksudnya kami perlu run Chromebook Alpha untuk 47 orang ni dulu lah. Tengok dia punya itu Lepas value. tu take out mana questionnaire ataupun responses yang rasa macam tak boleh dipakai tu. Keluarkan je lah. Takut tu benda tu boleh merosak kita punya finding. Run you punya scatter plot. You all dah tahu prosedur statistik tu. Macam mana nak pakai tu. Ada guide ke you all macam mana nak buat statistik tu? Dah. Siapa ajar you all? Mendapat Manfaatan. So apa first step dalam analisis? First step dalam analisis. Kita kena record lah dulu. Biar data yang kita dapat tu one way. Dia bukan ada yang positif, negatif. Kalau positif semua. Record dulu. Mana recoding dulu lah. Kena coding dulu lah. Record. Record. Lepas tu apa dibuat? Lepas tu Descriptive statistik. Belum. Ni belum deskriptif statistik je ni. Lepas performance record salah tu kan. Chromebook Alpha. Ya, Chromebook Alpha. Kita mau tengok dia punya nilai tu. Okey, Reliability dia. dah buat. Lepas tu apa perlu dibuat? Normality test. Okey. Outliers semua tu. Outlier semua. Lepas tu apa lagi nak buat? Dan baru you kena jawab you punya objektif lah. Before you do that, you have to jalankan mean score tadi. You kena create another variable baru tu untuk setiap Variable. variable tu.
For every variable you kena create item baru kan? Mm-mm. To get unified mean. Dah buat ke? Belum. Yang overall mean kan? Ya. Kita pakai horizontal mean tu. Dah Ya, buat ya, ke? ya. Ada. Apa yang berlaku bila kita buat tu? Kita dapat overall mean dia. Maksud overall mean tu apa? Bagi contoh. Means yang Overall mean tu mean represent. kepada mean. Ha? Kan ada banyak min kecil. Jadi kalau overall min ni semua min tadi tu bahagi dengan n. Oh, lepas tu jadi Jadi satu mean untuk represent variable tu. Ya, yes. I mean with that also, kalau dalam kelompok alpha test tadi, katakan dalam satu variable tu ada 5 item dalam questionnaire kan? Faham apa saya cakap ni? Dalam variable tu ada 5 item ataupun 10 item misalnya kata. Setiap variable ada 10 item. Dalam kelompok alpha menunjukkan satu daripada item ni tak okey. Ya. That's where kita boleh buangkan ni tadi. Sebab tak apa, banyak yang lain ada. Ya. Yang lain mean dia, tengok contoh dia nak. Yang lain mean dia semua 4.5 ke 5. Tiba-tiba satu ni je dia punya mean tu 2 je. That will pull down you punya kelompok alpha tu. Faham tak? Mana yang satu tu kena buang yang satu tu. Yang satu item tu. Sebab satu item tu mungkin ada masalah. Faham? Mungkin dari segi wording item tu tak jelas ke apalah. Okey. Tu yang jadi masalah. Yang tu Jadi benda- kalau kami ada yang catat item yang perlu di-delete, kami delete lah supaya ada punya kelompok alpha tu tinggi. Itu kan maksudnya. Yes. Sebab apa? Kita nak usaha selamatkan kita punya research yang tak cukup participan tadi. Faham? That was the reason. Okay. Tu sajalah ya. Hello. I call you back sekejap. I call you back. Call back sekejap. Okay, semua dah alright mungkin semua. doktor dah nak ambil kambing tu. Ya, mencari kambing dah. Ayo Okay. cepat ambil gambar ni, Suzy tak ada dah. Tak apalah, ambil lah gambar. Dah, saya dari awal kelas tadi saya sudah screenshot sudah banyak sudah. Tak apalah. Kita yang ada sekarang lah. Flow pun tak ada. Dia terbuka Ambil video. sekarang dia, ambil lagi. Okay, no problem. Sekejap Oh, okay, Flow ada kat sana. Okay lah, sedia. Dah. Flow ada ke Flow? Flow. Ada. Okay, 1, 2. 1, 2. Action. Okay. Flow, tak tahu Flow dia berapa. Okay. Dia tidur lagi ke? Okay. Okay, all the best. All the Ada best. apa nanti kami Thank you, tanya. doktor. Bye. Jangan sampai Thank you. diam. Lepas tu dah last minute pun dah ada masalah baru bagi tahu. Bila Biar the bukan latest, awal lah. doktor, the latest. Latest ini untuk ini grup ini. Apa dia? The latest submission. Due date, doktor. The due date. Due date. Our presentation lah, doktor. Presentation. Jangan terlalu lambat sangat lah. Sebab makin you lambat, dia akan ganggu masa you untuk masa lain. If I were you, I just get this one over, finish it. Dah. Sebab How ada about final exam di kita. Yeah. How about our presentation ni? Presentation sekali lah. Submission tu dah. Oh, kami record Record video dan bagi link macam tu. Oh, okay. Kalau dapat presentation tu pun okey jugalah. Kalau dah habis tu. I think you just submit dulu dah okey baru you present lah, better macam tu. Nanti present benda yang salah tak guna juga. Oh, okay. Okay? Get it submitted fast lah.
Okay, take Okay. care. All the best. Okay, thank you, Dato'. Okay, Bye. bye-bye. Okay.